नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आम आम गाँव 5 किलोमीटर दूर आज आसु से गाँव गोटे पोखर अच्छी से पोखर गोटे बहुटे गाधे आसला गाधे जाइला से घर लोग खोजिले से 4 घंटा पर पाइलेनी से समस्त लोक कहते से पोखरी गला समझे गले जो बहुटा मरिकी पोखरी भासुची लोक कहले बासेली मारिदे देख गाइज आम जगह मुझे पहुँचा लुणु आम जाऊँ बर्तमान देखू कौन हो न देखिए। अरे भाई कौन भाई अरे कौन है भाई छलु जी दीपक दीपक पूरा पूरा छाई होई पूरा गला मु आ जिबिनी दीपक ना ना मु आ जिबिनी नहीं नहीं फेस्ट टाइम टा देखा को मने नाही तो टाइम टा नहीं दीपक भाई 12टा कुटा 12टा बजे तेरे दीपक भाई कौन भाई अरे के कांतु जे दीपक भाई कांतुजी ट्रस्ट में दीपक कांतुजी अरे कौन दीपक भाई ए भाई रे ए भाई अरे कौन हो भाई अरे कौन हो भाई देखी चला भाई देखी भाई देखी भाई रही भाई अरे धरो भाई धरो अरे भाई कौन कर लो भाई उठा तक भाई ना जल्दी भाई साहब भाई ट्रॉस भाई एवरीवन वेलकम टू द न्यू यूट्यूब चैनल आशा करुच्ची आपने भलरे थी तो सेमती भलरे रुहतु आज आम गोटे नुआ प्लेस को आसीचु वीडियो बनवाई भूत रियलिटी अच्छी ना ना से प्रूफ सहित देखा चाहूँ दीपक आई जगह विषय कह दीपक नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आम आम गाँव 5 किलोमीटर दूर आज आसु से गाँव गोटे पोखर अच्छी से पोखर गोटे बहुटे गाधे आसला गाधे जाइला से घर लोग खोजिले से 4 घंटा पर पाइलेनी से समस्त लोक कहते से पोखरी गला समझे गले जो बहुटा मरिकी पोखरी भासुची लोक कहले बासेली मारिदे कि लोक माने मारिदे पोखरी कि कौन आम देखू आपण कैमेरा मध्य आपको जना से पोखरी आम जाऊँ देखो आगे जाने पर पोखरा रखी ना ठीक अच्छे चिंतन पोखरी गले पाखापाखि गले कैमेरा देख गाइज आम जगह मुझे पहुँचा लुणु आम जाऊँ बर्तमान देखू कौन हो न आप देखिए। गाई आसना भाई साहब को दीपक यार लोक आसुस जासा कर ना नहीं लोक पाद गोटे देखिए दीपक भाई कौन गोटे हल्ला बेला लगला कौन गोटे हाँ लगे हाँ हाँ गछ दीपक भाई चल दीपक भाई कौन आगे मार तो मतलब मुझे छाया छाया लग अरे भाई कौन हो दीपक कौन दीपक हाँ हाँ भाई साहब अरे कौन है ना दीपक भाई ना ना अरे भाई छलु जी दीपक भाई दीपक भाई जीवा चल पक्षी मत ना भाई दीपक भाई एमती पक्षी उड़ी विश्वास
ଚଢେଇ ବସା ହଁ ଏଇଠି ଆରେ ଭାଇ ଚଢେଇଟା ଭାଇ ସାବ କୁହନି ମୋ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସେ ଉଡିକି ଗଲା। ଚଢେଇ ମୁହଁରେ ପକାଇ ମତେ ଗଲା ହିଁ ନାହିଁ। ଚଢେଇ ଏମିତି ଫୋନ କରିବ ନାଇଁ ଚଢେଇ ବସାଟା ଦୀପ ଭାଇ ଦୀପ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ଏଇଠି କଣ ଗୋଟେ ଛାଇ ଏଇଠି 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 ଦେଖିଲ ହଁ ହଁ ଦୀପ ଗାଇ ପୁରା ପୁରା ଛାଇ ହେଇକି ପୁରା ଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଦୀପ ଗାଇ ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ନା ଚାଲ ନା ଡର ଲାଗୁନି ଚାଲ ଦେଖିକି ଯିବା ତାହେଲେ ନା ଜାଗା ମୁଣ୍ଡ ଗାଇଲେଣି ସତ କହୁଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଛାଇ ଛାଇ ଗଲା। ଚାଲ ଆସ ପଛରେ ଆସ ଦେଖିଆ। ପଛେ ଦୀପ ନାହିଁ ମ ଦୀପ ଗାଇ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ନା ନା ତମର ଯାହା ଅଛି ଟିକେ ଆମେ ତ ଆସିଛେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା। ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସ ତାହେଲେ ଲାଇଟ୍ ମାନ ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ଆଇଛ ମାରିଛୁ 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 ଚାଲ ଦେଖିକି ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଭଳିଆ ରୋଡ। ଆଉ ଦୀପକ ଭାଇ ଆଉଠୁ କେତେଟା ଜାଗା ଏଠୁ କହୁଛି ପରା ଦୀପ ଭାଇ ଏଇଟା କୋଉଟା କି ଏଇଠି କହୁଛି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଇ ପରା ମୁଁ ତ ମଜା କରୁଥିଲି ହଁ ଏଇଟା ବି ଏଇଠି ତା ଗାଁଟା ପାଖରେ କଣ ଚିନ୍ତନ ଜୁମ୍ କରୁ ଆରେ ଚିନ୍ତନ କହୁଛି ଏଇଠୁ ଛାଇ ଏଇଟା ତାଳ ବଗଡା ଆସିଲା ଯେ କିଏ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କଣ କରିବା ଟାଇମ ଟା ଦେଖିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ ଦୀପ ଭାଇ 12ଟା କୁଟା 12ଟା ବାଜେ ଯିବାନି ନା ନା ଏଇଟା ପୁରା ଛାଇ ଭଳିଆ ମୁଁ କହୁଛି 12ଟା ହେଲାଣି। ହଁ ଲାଇଟ୍ ମାର ଭାଇ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଜାଗା। ଏ ଦୀପକ ଭାଇ କଣ ତା ଚାରିକରେ ନଡିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି କି? ଏଇ ପୋଖରୀ ମରିଥିଲା କି ଏଇ ପୋଖରୀ ବା ଏଇଟା ହେଇ ଗାଁଠୁ ଏଇଟା ବା କେତେ ବାଟ କି ଏଇଟା ବା କୋଉଟା ନଡିଆ ଗଛ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଛାଇ ଭଳିଆ ଦିଶିକି ମଜା କରୁନି ଭାଇ ସତ କରୁଛି କଣ ପାଣି ଭିତରେ ଦୀପକ ଭାଇ କଣ ଆରେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଏଠି ଦୀପକ ଭାଇ କାନ୍ଦ ଆସିଲା ନା ଦିଶୁଛି ଦୀପ ଭାଇ କିଏ ଆସିଛ କି କିଏ ଆସିବ ରାତିରେ ବି ଆରେ ଭାଇ କିଏ ଅଛ? କେହି ନାହିଁ ରାତିରେ କିଏ ରାତି ଯାହା पे हुआ ଆମେ ଆସିଛେ ଦେଖିବା ସେ ଭାଇ କହିବା ସତରେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରେତାତ୍ମା କି କଣ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଦୀପାନୀ କହୁଛି ପୋଖରୀକି ଯାଇ ହଉନି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡ ଆରେ ଭାଇ କିଏ ଅଛ? ଆରେ ଭାଇ ରାତି ବାଟରେ କିଏ ଏଠି ରହିବ ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି କଲାଣି ଯିବା ଆଡେ ଦୀପକ ଭାଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ଦୀପକ ଭାଇ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଭଲ ମାରିବ ଭଲ ବସିଲା ଭଳିଆ କୋଉଠି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ଗୋଟେ ସବୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ଲେସ ହେଇଛି ଦେଖ ଦୀପକ ଭାଇ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ନଡିଆ ଗଛ ସେଇଟା ପୋଖରୀ ମାନେ ଗାଁ ତାକୁ କରୁକି ପୋଖରୀ ନାହିଁ ଦୀପକ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପଇଡ ଗଛରେ କୋଉ ଗଛରେ ପଇଡ ନାହିଁ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ପଇଡ ତମେ ଡରିଲେ ହବନି ନା ଆରେ ପୋଖରୀ ତ କେହି ଗାଧା ଗାଧି କରୁନଥିବେ କିଛି ସେ ଦିନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଦେଖୁନ ମାଟି ଫାଟି ପୋତି ଲୋକ ବି ଗାଧେଇଲେ ପଡୁଛି ସାବୁନ କିଛି ଦେଖନି ଲୋକ କାଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦିନ ମଲା ପରେ ଚୁପ ଚୁପ
ଭାଇ ସାହେବ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛି ନାହିଁ ଦୀପୁ ଭାଇ ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ଏମିତି କଲା ଭାଇ କଣ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ଭାଇ ସାହେବ କଣ ନା 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 ଦୀପକ ଭାଇ ନା ନା ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି ନା ସେ ଯୋଉଟା କାନ୍ଦୁଛି ଦୀପକ ଭାଇ ଆଉ ରହିବନି ନାହିଁ ଦୀପକ ଭାଇ ମୋ କଥାଟା ବୁଝ ମୋ କଥାଟା ଭାଇ ସାହେବ କୁହନି ନା ନା କଣ ହେଲା ଦୀପକ ଭାଇ ଆରେ କଣ ଦୀପକ ଭାଇ ଆରେ କଣ ଭାଇ 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 କଣ भाई देखी चला भाई देखी भाई देखी चला भाई प्रभु ये जगन्नाथ बचे दिया प्रभु प्रभु आ रही दीपक भाई हे प्रभु आ दीपक भाई से आठ कौन थिला दीपक भाई बहुत तक मार भाई रही भाई अरे धर धर भाई भाई धर अरे भाई कौन कर लो भाई उठा तक भाई ना जल्दी जल्दी भाई साहब भाई ट्रॉच भाई भाई अरे कौन है अरे देखो तो देखो भाई अरे भाई ताको देख अरे भाई जगह बहुत दूर को आसी साइलेंट भाई भाई बंद करो କିଛି ହେଇନି ତ ନନା କରୁ ଚଲାକୁ ପଳେଇବା ହଉ ଯା ହଉଛୁ ହଉ କିଛି ନାହିଁ ଚଳିବା ଭାଇ ଦରକାର ମୁଁ ଦେଖି ଆପଣ ଦେଖିବା ତମେ କେମିତି ପଡ଼ିବ ବାଟେ ଧାଇକି ଭାଇ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଆପଣ ଜଣେଇବେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ